Isad. Nakita na siya ako ang kauban sa una sa San Pedro Cathedral. Mga prayer warrior ni kaniyadto diha sa mga Catholic Independent Elias. Wala lang mga nakita mi sa ubos na yang mga Cathedral. Naik namatay siya. Sintis niya. Prayer ko sige. So walang niya sila karon taga St. John din sila nga parokya. Puro ko di mga PSL, minister, walang uban. So mga kuan sila, mga maikagom kay ini maong bulwaton. Amen. O niya na sila karon aron kinasing-kasing nga mohatag og pagkampo alang sa kalag ni Hilgi. Ug atong sugdan ni pinasikat sa ato ang present. Ang kante, may invite diri aron maka-pambit o pagampo. Gihap sa amoang grupo, amo ipabot ka ninyo ang amoang condolence sa pamilya ni Hilgi. Sugdan nato kining maong pagampo karon kasaulugan. Palihog manindog. Awito na to ang atong pasiunang awit. Kay kita o sarang sa kumalikwi abuing dayon. Kang tanan sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hinaut unta nga ang Dios sa paglaom maghatag kaninyo sa kahimpitan sa kalinaw ug ang Ginoo sa kinabuhi mana kanunay kanatong tanan. Mananaw sa kanimo. Magampo kita mga igsuon, nagatuo kita nga ang bugko sa panaghinigalaay o pagbinatiay nga naghiusa kanato dili matapos diha sa kamatayon uban sa pagsalig ngadto sa Dios nga sa kanunay na hinumdom sa atong mga maayong buhat ug nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita karon alang sa atong igsuon nga si Brad Hilgi. Ginoo nga among Dios, ang kamatayon sa among igsuon nga si Brad Hilgi nagpadayag sa kamatuoran kung unsa kamubo ang among kinabuhi ning kalibutan. Apan alang ni adtong nagtuo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos ni maoy hinungdan sa panagbulag sa pakihiusa mo kanamo. Ania kami nahiusa sa pagtuo ug paglaom isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangat kanamo ang kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo niining panahon sa pagsulay ug pagbangutan samtang nagaampo kami alang sa among igsuon nga si Brad Hilgi ug sa tanang nahigugma kaniya. Kini among gipangayo kanimo pinaagi sa among nabanhaw nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog sa paglingkod. Kinutlogi kasi kadang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nasayod kita nga ini katunas na niining atong yutan-ong puloy-anan nga mao nga atong lawas. Hatagan kita sa Dios ug puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kayo. Nasayod kita nga samtang aniya kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kayo o palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan nining lawasa o mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kita magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto.
Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kay Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kanila sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalampanan sa akong kinabuhi kinsa pa may akong kalisangan. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita nga magpuyo unta ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Nga magsud-ong unta ako sa kahigugmaon sa Ginoo o magpalandong sa iyang templo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nagato ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta nga maisugon ang Ginoo. Paglig-on sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Kalihog sa pagtindog, pasilugan na ito ang ibang Pilipino sa atong Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligolon tayo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw pa. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste, diha sa hawak, o dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inig-abot niya o inigtuktok, ablihan dayon nila ang kultahan. Bulahan kadtong sulugoon, nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw, ug nangandam. Sultihan ko kamo, magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya, ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. Nahibalo pa ang tagbalay kanus moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Mga igsuon ang maayong balita sa atong Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Palihog sa paglingkod, paminaw na to karon ang pambid sa atong igsuon kauban sa buhat nga si Brad Frederick. Brad, Bon ko sa mga pa aging pangay pangatawaran ng gabi sa tanan. may gabi sa Pina sa pamilya ni Helgi. Nung nasayod ta nga pagpanahon nga makasinati tag kamatayon, kasubanan, kasagaran, magpabilin diya nato. Kaya wala man ingon nga makita nato nga namatyan nga magmalipayon, kasagaran, subo, kabuol kay tungod na wala ang pinakasuod o pinakamahal nato sa kinabuhi. Muna nga akong i-define nato ang gitawag nato nga death o kamatayon, nagkadayag kaulugan labi na natong tao. Para natong tao kung sa tong kaugalingon i-define nato ang kamatayon, mao man ni ang paghunong sa pagkinabuhi. O gitawag nato nga paghunong sa atong kaning pagkamao o muhunong ang atong heartbeat, muhunong ang function sa atong dugo, muhunong ang gitawag nato nga kaning secure kuan kaning liyok sa atong lawas, pasabot ana death ang may tabo sa taho. Pero kung sa simbahan ang explanation o pamalandong sa simbahan may tungod sa kamatayon, gitawag kini sa simbahan nga separation between body and soul. Mao man ay pamalandong sa simbahan kung magisgot ang kamatayon. Tinuod ka na
Nga ini kamatay sa tao ang atong kaugalingong lawas mo si parar sa atong kalag. Kay kung mag-isgot ta, mag-define ta sa kaning kamatayon, o man na gihatag sa simbahan nga definition, separation between body and soul. Pero kung atong pamalandungon, ang kamatayon, angay ba gayud kini kahadlukan atong mga tao? Sa may giingon sa balang kasulatan. Giingon diri sa balang kasulatan nga ang kamatayon gipadayag na sa Dios natong mga tawo nga moabot nato. Gani kanunay niya nga gipahimangno dinhi, giingon niya sa Ecclesiastes kapitulo 2 bersikulo 3 nga kung adunay pagsugod, aduna po'y pagtapos. Kung adunay pagtanom, aduna po'y pag-ibot. Kung adunay pagkatao, aduna po'y kamatayon. Natural na to nga tao musiparar ang atong kinabuhi ning kalibutan na. Maabot ang panahon nga kita mga matay gayud. Kaya nga naman, mamay giingon sa pulong sa Dios nga maabot ang panahon sa atong kaugalingon nga kamatayon. Gani, giingon pod sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 nga gibutan sa Dios ang tawo nga matay makausa. Human niya na hukom. Matubang na hukom ang tao, human niya kinabuhian. Pero usahay, mag-isgot ang kamatayon, ang Kristiyanong Katoliko, ang tao, grabe panimbako. Manuktok yun ang kasagaran uban, may ngunit simbako, ilayo lang namo na unahan lang ito kamong silingan, labi na ito mga maoy. Matumulo pag ng kasagaran ng uban. Pero kung imong pamalandungon, gitagna na day, gipahimangnuan na day kita sa Dios, nga atong kinabuhi ning kalibutan na temporal ra gyud. Aduna gayud panahon nga kining kinabuhi matapos gyud. Na ganito yung usa ka testimony sa usa ka anak, ningon siya nga Brad, kami Brad, di mami ka managsuon nga doktor. Among papa Brad, kami gyud nagkani nitabang sa panahon nga giatake ang among amahan. Pero bisan unsaon namong tabang Brad, bisan din mami ka doktor nga anak, di mi makasumpay sa kinabuhi sa among amahan. Kay bisan tuod nga doktor mi. Dito nako na pamalandungan Brad, nga makahatag yun og extension sa kinabuhi sa tao ang Dios ra gyud. Tinuod ka na mga igsuon. Kaya giingon sa Job chapter 14 verse 5 nga kinabuhi sa tao gilatid na daan sa pagbuot sa atong Ginoo. Walay makakuha o walay makadugang kundi ang Dios lang. Mo na nga angay natong pamalandungon. Mo na angay nato nga kanang hinuklugan mga igsuon. Kay kanunay nga gipaingon sa atong Ginoo diri sa atong ebanghelyo nga nadungog nato ganina, nagikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12 35 ngadto sa 40 nga kanunay kitang mangandam. Kaya kamatayon gihulakoy kini nga usa ka kawatan nga wata masayod unsang takna unsang oras sa mabot kanato. Kay kung napalay kanang kawatan nga magpahibalo nga siya manungkab, ang tagbalay mangandam yung puspos, kay puspusan yung kawatan. Ninganak po ang kamatayon. Wa mata masayod, nga ugma, maabtan ang batag ugma, maabtan ang batag sunod, nga mga adlaw. Kaya kamatayon, wa yun nato damha, kung gano'n sa kinibabot nato. Mugay na ikingon, nga kinabuhi sa tao, grabe ka exciting. Kaya nga naman, ipahibalo man ta sa Dios, nga atong kinabuhi matapos. Pero wala gisaba sa Dios kung gano sa kini may tabo natong taho. Ug sa unsang paagi ta mamatay, ug sa unsang oras ta mamatay. Pero ang Dios nagpahinumdom kanato kanunay nga kita mga matay. Nakahinumdom ko atong usa ka nanay nga namatay ang bana, kamatay siyang bana, ipangutana sa siyang silingan. Nanay, gahapon na himsog pamakay na si tatay nay, kita pa lang nagkaulakaw. Pero ngano paguli na ko ganina, ngano gihaya naman. Unsa day sakit ni tatay nay, unsa day cause of death ngano namatay si tatay. Ningon ning taon si nanay, ay dohong wala pa na naitig manok buhi manunta na.
manok pasanginlan. Ningon yung taon, itong silingan niya, ngano manay, ngano ang manok may napapatay sa iya, sa alangan dong, naitahan man sa manok sa ulo, gihikap niya, inya pa yung gisimhot. Tungod lagi sa kabaho, napatakag pamahid, mo ito napatakag pamahid, sa plangka na pilit, kaya dito man gipahid. Pag abot sa death certificate, cause of death, nakurintihan. Pero pangutan ni mo si nanay, kung ato na itig manok, buhi, manunta lang. Mo nagito'y kitawag na to, natawag niya sa kamatayon, katong nakurintihan. Huwag yun tayo makita nga nibiyak ng kalibutan na nga pag-abot sa death certificate na nga nakabutang ito, ambot, unsay, kamatyan na ng tawhana. Nagyo nagkadayang cause of death ang tao nga mubiyak ng kalibutan na. Nayuban cardiac arrest, nayuban accident, nayuban sa mga calamity, nayuban sa katigulang muntanan. Muna ang makita nato ng kamatayon, wala standard, wala edad. Bisan gani ang mga bata, bisan ang mga tigulang ug pinaka hindi tawag nato nga batanon ni kalibutan na kandidato sa gitawag nato nga patay. Kay para gyud natong tanan. Kay mo man gingon sa kanta, hiram sa Dios ang aking buhay. Tinuod ang atong kinabuhi, hiniraman ra gyud gikan sa Dios. Kay siya may naghatag nining kinabuhi, siya pud may katungod nga mukuha nining kinabuhi. Di mata makapugong, di mata makingon nga, Lord, ayaw sa, kaya dili pa oras. Di kita kayo ni anak. Bisag ma-prepare ka man o dili, preparado man mo kayo o dili, pag panahon nga, imo na yung panahon na ikaw paon sa Dios, di yung ka kabaliban. Kaya mo yun na ang tawag na itong tanan. Bisag unsa na itong likay, kaya na mayuban, grabe likay. Ngayon ka nang gitawag na itong mga kaiblaron, grabe likay sa mungba, aron dili takihon, lahi po kamatyan, kurintihan po man. Kurinti na po. Naiuban, maglikay-likay sa diabetes. Aron dili mo to yung kamatyan, lahi po kamatyan, maligsan po man. Mao na gitawag na to ba nga kanang utlanan natong taho ning kalibutan. Diha gyud ta gitawag sa tong ugalingon nga kamatayon. Mao na nga palaran lang ta nga Kristiyano Katoliko, palaran lang ta kay anuman natay mga mahal sa kinabuhi nga mampuon kay ini kamatay nato, ning-ani ang senaryo. Ning-ani ang atong mga buhaton. Kanunay tagagabi na gyud pagampo. Tagagabi na gyud gitawag nato nga kasaulugan sa lubina. Ngay panungod sa tuig suon nga ni Panaw. Kaya naman, only Christian Catholic ra gyud ang naipag-ampo ngay panungod sa mga igsuon nga nangamatay. Bisan mo adto pagkaglain nga simbahan, tanawa na bay pag-ampo ngay panungod sa mga igsuon nga namatay, wala gyud. Only Christian Catholic. Kaya naman, wa may lain nga gikuhaan natong sumbanan sa atong pagtuo kundi si Kristo ra gyud. Si Kristo may unang nag-ampo sa itong mga igsong nga matay. Kaya naman, giingon diha sa uno, sa San Juan, Kapitulo 11, versikulo padawon sa 21, imo nang makita sa panahon nga namatay, iyang higala nga si Lazaro. Nga upat na kaadlaw dito sa lubnganan, walay laing gibuhat si Kristo nga niadto rito, ang tumong tuyo niya, mo ang pag-ampo nga unta si Lazaro mabanhaw gikan sa mga minatay. Mao'y sumbanan natong Christian Catholic nga ang pag-ampo usa day kabuhat nga makatabang sa tuig suon nga ni Panaw. Mao na nga natay kasaulugan ganina, kasaulugan man to nga nobina, 90s nobina man to nga gipanguluhan sa PSL. Naputay gitawag nga ni Dayon Lubong, natay pinaka highest form of prayer mao ang Santos nga Misa ug Holy Mass nga itong pagkatambungan. Pero naputay gitawag nga kanang tradisyonal nga pag-ampo natong Katoliko nga mananabtan. Pero subo lang pamaladungon, labi na karong panahon, kung naay pag-ampo, dili kay tukob. Labi na nasa balay ang haya. Kaya naman, ang experience na mo,
Kanunay man may ngani ang akong experience na kagabi kay buntag, anak buhay man ni. Panginabuhi para sa mong pamilya, panginabuhi para sa mong mga hinigugma, pagkagabi anak patay. Mao ginawa mo kinabuhi. Amen. Kung na mo request, dahil kanang willing nga pampuan nilang mahal sa kinabuhi, obligado ni kay nga naman mao ni ang among ipanumpaan atubangan sa Dios ubiya sa simbahan. Mao na nga lahi ra gyud ang pamilya nga Dios nun ug dili Dios nun. Kay nga naman say muabot na gani usahay ang pagampo dili gyud tukob. Gipangutana na mo ta mo spiritual director nga pahari bagi na nga Dre unsa may kalainan kaniadto ug sa panahon kaniadto panahon karon ningon ni tawo to mo spiritual director nga pahari dahil nagdong kay sa amo sa una dong sa panahon namo sa una bisan unsa kalayo ang balay sa namatyan mga tugyod ni ang tumong tuyo namo aron manabat. Pero karon dayre karon dong sa inyong panahon mga millennial lahi na gyud. Kung ano man tre kay basin moabot ang mananabtan ang pamilya nga nasa sulod manggawas manibad. Manguhit pag yun ngayon, Brad, manggawas ta kay mangadyi na sila. Dili kay tukob ang prayer. Napagani uban paghuman sa mananabtan kay musunod na po ang lain nga ministeriya nga mag-ampo, magbabulbul, madungog di mo, mayon rin, ngadji, nasahan, sige na lang, ngadji. Di matagad, pagtagad ang prayer. Pero kung atong manungduman ang pag-ampo, usa day kabuhat nga makatabang sa tuigsuon nga namatay. Amen. Kay mo man ikingon sa 2 Macabeo 12:43-46, balaanon ug makaluwas ang pag-ampo alang sa mga igsoon nga matay. Atong i-apel si Hilge aron kabadbaran sa iyang mga sana. Dako di ay ang matabang sa pag-ampo. Amen. Pero usahay ang uban, lamu-lamuon lang nigsugal. Ang uban, lamu-lamuon lang hantag. Mao gani advantage lang ba labi na gani Dios nun ang pamilya. Kaya pamilya nga Dios nun magahil tawo na sila mag-ampo. Pero itandi nimo sa pamilya nga dili Dios nun. Tinuod magahari sila pag-ampo dito, pero ang highlight dili pag-ampo. Katong 3 ka piso nga maglukso-lukso sa bato. Ug ito'y highlight. Kasagaran ang mananabtan ug inusara. Sulok. Experience na namo. Pag-abot na mo sa usa ka lugar, ang pamilya dili man Dios nun, nagahari lang ito sila mananabtan. Tapos pagsugod ay sa mananabtan, abi sa mananabtan nga nahimo sabat, diretso na pugluhod. Pagsugod niya sa pag-ampo, nimo siya tungod sa daghan ng dugo, nagisingot mo dito sa werto. Wala siya dito ba? Kay naman kayo tubagan na naminaw sa tabay dito ba? Pagtanaw niya siya likod, nabangkong lang. Ako ramang dayo sa gibihaan day ko nila. Uy. Ang pamilya ng naog di ay kaysa si Kantor man gihaya pamilya ng naog di ay niyon tang mananabtan ugma og sunod nga mga adlaw dili pwede akura kailangan naging ko'y kauban ini mo na ang matikdan niyo mananabtan kang di na maginusara nandito siya kauban Nagyod. kay panahon nga di mo sabat ang pamilya basi din ay mo sabat bisag usa moto pagkauban adalagid sa kauban. Kadagat-dagat tahaw yung nabitbit na kainom-inom pagyod. Uy. Ang pangalan sa namatay, John Diman. Kumpiyansa na kaysa din sa bahala di mo sabat ang pamilya. Basta importante di mo sabat sa pag-ampo. Pagsugod na po niya siyang pag-ampo di mo siya tungod sa dagahanan o sa dakong kapintas gihubo kanimo giprulog diha. Gatubaw niya pamilya sa gawas sa mga tampalasan. Dito bag dito yung kiker nga nakainom-inom. Ang pangalan sa namatay John Diman, dingon dito yung kiker nga nakainom-inom. Kaloyan mo Ginoo ang kalag ni Grande. Uy, nag-fair naman ah. Na Grande ni taho ng patay. Mo na may tabo sa panahon nga pamilya wala sa panahon yun ay pagampo. Mo na nga kakuhan ni nato, kakuhan ni sa pamilya, mas nindot
nga duyugan yun atong tanan kini pag-ampo nga to ihalad sa tumahal sa kinabuhi nga ni Panaw. Kay katapong usa ka lugar nga among naserbisan, labi na laslamay, usay mabahin man ang tao basta laslamay. Mabahin. Pag-abot mo rito, naman sa balayang haya, ang sa uluhan ug sa tiilan madyungan. Diri sa tubangan ay nagtsikita, ay nagtungit. Diyon dito ni nga asa man ta magpero sa servisan. Mamatong siguro kas lamisas madyungan. Pagi pasalamat ni nga nagbarangay opisyal nga Dios doon. Gangi niya, ipondang. Diyon ito tong barangay opisyal nga ang yuhunang mo namong nagsugal ha. Kay last lamay man ron. Tagan sa nato pila ka oras ang magampo, kadiyot ra man eh, balag pag-uman, balag mo pinungtakay mo. Tinuod, nangundag yun. Pero imong madungog ang bagulbol ba? Hindi mo nito itong mga pildihan ng abot o manay mga Diyos nun. Ay, ilubong, nagyan ni Ugmati, nagkita, kabalos ini. May gani lang barangay official, maayo kung kimula malam. Lingon to yung barangay official, ay nagkabuol, Brad. Nanapod man tayo silingan nga dialysis. Sunod nga mga adlaw, purong napod lagi mo. Magkapalo, sige hapon mo. Kaya naman, ang prayer, di bang kanila tagal pagtagad. Kaya naman, atong hinungduman, nga dili pa nato masinati kung unsa kini ka importante sa atong kinabuhi kini pagampo. Pero madamlag ikaw ug ako na pod ang hayaon. Kita na po yung mosquito wag tabla pohon. Diya nato ma-feel kung unsa kami nung danon ang pag-ampo sa mga buhi ngay halad sa itong mga igsuon nga nangamatay. Diya na nato ma-feel kung unsa kami nung danon ang pag-ampo ngay halad sa atong mga igsuon, sa atong mga mahal sa kinabuhi ug labi na sa simbahan kung kita na pod ang hayaon pohon. Kaya kung manigingon sa usa ka panultihon, panahon karon sa tuig suon, ugma og sunod nga mga adlaw, inyo ug ako na pod. Ato yapin ng mga nasa kilig-kilig basig nga Brad. Kamong kamera o milabot atos lang yapin. Kay para man sa atong tanan. Amen. Kini kamatayon. Mo na maluyo sa atong sa atong kasubanan, di ta makalimot nga mudangon ta sa atong Ginoo. Kaya ang Ginoo tuburan sa gugma ug kaluoy. Tuburan sa gugma o kaning kapasayloan. Kay mo yun na ang atong Ginoo. Mo na atong hinumduman nga musalig lang ta kanunay sa Ginoo, luyuman sa atong kasubanan, luyuman sa atong gibati karon nga kasakitan. Kay usahay labi na ningani nga okasyon, usahay mawala ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Mapuloy ang lahi nga pagtuo. Kamatikod mo na na gitawag nga pagtuo nga dili tudlo sa simbahan ba, pero ambot asa nagikan nga nang bugihan ng mga Kristiyano Katolikuan nga pagtuo. Gitawag na sa English og superstitious belief, gitawag na sa Tagalog og pamahiin, gitawag na sa Bisaya patuo-tuo nga kasagaran naumo ang Kristiyano Katoliko. Na dahil labi na ngani nga namatyan, na dahil moingon nga Brad, o ba Brad ha, lubong naman Brad. Ngilad ya Brad, iagi sa portahan, kaya diya man siya gisulod, iniglubong, sa bintana yun parutson. Kaya kasagaran, ang mga nangamatay, nga sa buhay pa wala kaambak sa bintana, pero pagkamatay, niambak yung bintana, kaya dito man di paagi. Amen. Experience na muna. Pag-abot na mo sa usa ka lugar, niabot na pulinarya, gidayungan ng minatay, kay pasulod ng tas balay. Pag dayon sulod, niingon ni tahon tong taga Cebu mga asawa, ala sa among ilad biya tiliuna, nituyok na pong lungon. Isuot na untang ulo, niingon na putong side. Buhol. Sa yambahan nga taga Buhol, ala sa among ilad biya ulo yun na. Dito. Nagtuyok-tuyok itong nagdahiyong usay yun na. Hindi yung itong nagdahiyong klaruhan ninyo na eh. Kibukat galing namatay.
Ningon ng tahon tong nagdayo unsa kag nay amo ni ibutang. Ningon ng tahon tong dakatigong ayaw kay nila. Nila. Ningon ng tahon tong nagdayo nay nami suggestion nay aron lang masulod di patay. Sa unsa man tong unsa kag atong tindugon ang lungon aron madungan. May gani ang balay amakan. Gibabag ang lungon aron lang makasulod. Pero kung dili na amakan, kung nga na may tabo, dagag balay matimulis. Kaya bungkapon mong yun, aron lang makasulod. Ang minatay, daghan kayo na natong Christian Catholic, abi natong makatabang, dili di ay. Napuyuban, nga, ganay, nakakita na ganing butiki, alibangbang, mingon din sa mga bata, ayaw galapti ng butiki, ha? Kay si Tiyo, di mo na. Munang bata, mamulandong ginagag mo yung bata, mutanaos lungon, mutanaos tiki. Ngayon ito nang gag mo yung bata, kagwapo sa kung uyuan, mo mang talo to. Mo may tudlo. Tudlo man. Ang pinaka-worst, kanay mo deklara labi nagpatay, nakadungog na mga pumon, yun na. Nangangayon nga, why ligo ay kay naipatay. Na, kung kanay uyunan, dagaguhi una pang manimaw as patay. Distingon sa itong kawalingon, distingtag tulog ka daw di maligo, simutay mo kawalingon. Ranso-ranso na ka. Unsa ka, taas-taas ang lamay, ngaway liguay. Katulan na. Grabe sa trabaho. Maglibog yan ang bisita. Mingon ang kasigarang ang bisita, nanimahaw na magpatay. Di man siya makapasangan sa buhi, kay malapaghan sa patay, ano? Natuyo sa kakuan ba nga, usa ka tao nga niadtog yun. Sayang months kinabuhi nga namatay. Pagkatog yun niya ito, bisugat siya. Siya silingan sa namatay. Brad, asa man ka Brad? Matog mo dito sa punguyuhan. Ay namatay, last lamay naman. Sa Brad, baho-baho, nagasunod Brad. Di mo siya nga, mo ba? Pero sabdi lang, pero kay ang tuyo man ako rito, muduyog mo ko sa kasubanan, bahalag baho. Agwan taon na kung kabaho. Dato siya, pag abot niya rito, sige sa tanong slumon, sige sa simot, huwag yung baho ang minatay. Dito na day, pag inahinay kabot sa pamilya, kaya nanihapon pa man pagsunod, dito na, hingingon ikaw itong parintin lang naman nga nitanaw. Lingon nito nga bantog di ay nga nanimahaw patay. Kaya wala siguro ni sila liguay. Dagan kina. Nakadungog na mga ng nilad ko ng bagulay kamunggay. Kaya mga haros ko no. Kung naipatay, experience na muna sa may anghel, nag-service me. Ang namatay, tag-ihag bikiri. Niyon ang anak na Brad, gikan sa primerong gabi hantod sa katapusang lamay o yun minagulay kamunggay. Ano naman Brad? Kay nilad, ibawal mo na namo, ibawal mo na sa amo. Pero pag humanday sa amo service, kabalo mo sa ipamainit sa amo, pandesal with balunggay. Ingon, bawal ang kamunggay. Daghan kay na, nga abi na itong makatabang sa itong pagtuong. Ang pinakakumon kini, kasagaran makadungog yun mo ani. Kaninig dahil yung lubong ba? Na dahil mingon nga, ay mo kalimot mo ang plato ha. Sumpao na ito ni, aron mo na musunod. Diri sa may bangkirohan, wag yun na itabo. Namatay ang asawa. Niyon intay lang yan nga, dahil dong, lubong naman ugma sa inyong inahan. Ay mo kalimot ha. Nabukin ninyo plato, aron mo na musunod, ituman ang mga anak. Wa pa gani kabot o 40, gisunod akong anak. Ni complain akong anak, ningon tang mga anak, tiya, ningon ka tiya, wa na musunod. Kay gibukan na to. Ngano ni sunod man sa papa. Ningon itaw niya yan, gamay magutong plato inyong ibuhat. Sunod paglubong sa inyong papa, katong dako-dako na yun.
Wala kay nagitudlo sa simbahan. Amen. Wa po nagitudlo sa eskwelahan. Kana nga pagtulon gikan sa mga pagano nga napagan ang mga Kristiyano Katoliko. Giingon na sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 up to 12. Ngayaw ninyo itugyan ang inyong pamilya o inyong mga anak sa mga patuo kay gikasilagan na sa Ginoo. Daghan pa kay na mga igsuon nga abi nato makataban. Nayuban dili ko no mahilakan ang lungon. Kay nilad ko no. Natoy anak ba nagikan sa abroad, nihila, yapuap siyang iyaan day. Ayaw katulig duha day ha. Imong mama kay maglisod nagsaka. Usa na elevator? Mabay na kingon sa itong Ginoo. Nga kung ang tao, ang usa ka tao mamatay nga makasasala, namatay nga wala na kay lungsod, di gyud na luwason sa Ginoo. Pero ang tao nga buotan, tao nga kanunay ni sunod sa kabubuton sa Dios, gituman ang sugo sa Ginoo, luwason gyud na sa Ginoo kay anuman butan man. Mao na ba kung atong pamalandungon, bisan katong tawhana nga na imperno nga namatay, bisan di pa to nimo hilakan, di gito ka sa kaglangit. Pero katong tao nga namatay nga butan, bisag usa pa ka dram nga luha imong hilak ato, luwason dito sa Ginoo kay butan man. Di man na magdepende nga ilakan o dili ikasaka. Lisod ba nang kailakon ka, pugman? Kasagaran dili duha matulo ana. Sipon. Napoy tao po nga mutuo nga balatian kuno sa buhi, pwede padalas patay inig lubong. Nayugakon ba? Ningon kang hugakon nga brad, kining akong ubo brad ba? Lubong na ba ni si sister ba? Pwede ba nako ni padala? Niyon ni tatong anak malagino. Noon sa bangka, di maganik na pabalo nagluha. Lima naman ang mga nagluha. Kadagang-dagang pwede ipadala ang ubo mo. Muna nga abi na itong makatabang dili dihay, makahot-hot sa itong pagtuo nga tinuod nga gitulo ni Kristo. Muna gingon sa panultihon, kung mangingibabaw ang kasinungalingan, may sasantabi ang katotohanan. Kinsa man ang katotohanan si Kristo. Ang gitulo ni Kristo nga sa panahon nga naning-ani nga okasyon, kung naning-ani nga namatay, prayer gyud ang atong buhaton, prayer gyud ang angay natong ikahalad sa itong mga igsoon nga namatay. Atong hinumduman, di gyud na matabang kanang gitawag nato nga mga superstitious belief, kay di gyud na makatabang, di gyud na makapugong sa kaugalingon nga kamatayon natong taho. Sa katapusan, ako ihalad yata kaninyo to experience nako sa panahon na namatay akong lolo. Di pa ko active sa simbahan. Dito sa bukid, kay daghan gina sa bukid. Pagawa sa lolo gikan sa balay, kay gituyok man kay nilad kuno lagi daw ngay balik-balik. Abi na mong kunsay buhaton. Ningon nitaw na akong lula, akong yan nga. Kaya mutabang nung ta akong mga isuon sa akong papa o dayong, ningon nitaw nung ako yan nga. Ayaw mutabang. Kaya nilad, nga mutabang ang tagtungod. Ningon nitaw na akong isuon sa papa. Ano sa tayo buhaton na mo, tiya? Diya ka mo. Ulat lang mo niya, kay muyamara ko. Sus, pagsaka, ningon nitaw na mong yan nga. Karon, oras na yun dato. Panoong mo ha, panoong. Walay lingiay, walay lingay. Kaya kung mulingi daw ka, ang imong gilingi, may musunod ka matay, ikaw pa'y mapasanginlan. Mato dito sa bukid, na noong may, maraming pabayok tanan. Huwag yung lingiay. Nabilin man sinila sa mga gagaw, kaya natamakan. Punito nung tanya, lingon yung taon itong tagsunod, ditso na, ditso na, ditso na, ditso na. Kaya basing palinihan pa ko rin yung magpahagal. Daghan kay na mga igsoon, nga amin na itong makatabang. Muna, nga hinawatong ta mga igsoon, magpabilin ta sa itong ligyong nga pagtungo sa Diyos, ato nang hinahinay. Pino, di man yun na nga lalim maibot, pero sa hinahinay, hinawatong ta nga
dili ingon nga mapalayo ta sa Ginoo, kundi mas mupaduol ta sa Ginoo. Pinagis tong ligdo nga pagtuo nga kanunay nga tumambitan diha sa simbahan ug diha sa atong tudlo sa atong Ginoo, diha sa matag usa kanato. Not mga igsoon, padayon tas ito pag-ampo, dili lang ingon nga, karon lang na pag-ampo, kung dili sa matagigayon. Nakita mo hangyo sa altar sa Dios sa ito'y lakit. Ang ito igsoon nga ni panaw na. Kay mao gyud ni ang ikinahanglan karon sa ito'y igsoon. Di pa ni nato mabati kung sa kani kami manugaron, pero maabot ang panahon nga diya nato ni nga mapil kung sa kini kami manugaron. Kung kita na po'y mahigda pohon sa igdaan sa ito'y igsoon. Dalay ko ng Diyos ug mayong gabi ka natutanan. Mayong gabi. Sa ganitong brad. Praise the Lord. Amen. Sama aguma sa Diyos alam kanimati mo. Palihog sa pagtindog, masaligon ug matuuhon sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, mag-ampo kita ngadto kaniya sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nabanhaw nga Ginoo, ikaw ang subalan sa among kinabuhi. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw ang saad bulag buhay sa among kadangatan. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Anak sa Dios nga may anhero pagbuntog sa daog kamatayon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Pulong sa Dios nga nagkuingawas kanamo gikan sa kahadlok sa kamatayon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginangsang nga Ginoo gipasagdan sa kamatayon, gibanhaw sa himaya. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoong Hesus, malumong magbalantay ug tuburan sa pahulay sa among kalag. Ihatag ang kalinaw nga walay katapusan alang sa mong igsuon nga si Helgi. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoong Hesus, ipanalanginan mo ang tanang nagsubo og mga gisakit. Bendisyonin ang pamilya sa mong igsuon nga si Helgi. Lakit na yung parente higala ng katigong karon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mga igsuon, ang matuod natong puloy-anan atuwa sa langit, busa magampo kita sa amahan, sumala sa gitudlo ni Jesus kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo Diyos sa kanimo. Bulan ikaw sa bayan na tanan, bulan sa pagbumas sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, gayatulog kami sa kasalanan, karon sa oras ng kamatayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, among manunubos, gimbutan mo ang paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon, aron ang tanan maluwas ug makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nangaliw po kami kanimo, upaya ang mga nanagsubo karon ug sa puwanga diha sa imong mahigugmaong bukton, ang among igsuon nga si Brad Hildy. Kay ikaw lamang ang santos ug ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa imong kamatayon, gibuksan mo alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhi. Ginoo, pasaylua si Brad Hildy sa iyang mga kasalanan ug ihatag kaniya ang kalipay, kahayag ug kalinaw diha sa imong mahimayaong gingharian
hangtod sa kahangturan. Amen. Bulahan kadtong nangamatay diya sa Ginoo, papahulayon unta sila gikan sa ilang kahago ug maguban kanila ang ilang mga maayong binuhatan. Pahulay nga dayon ihatag sa among igsoon nga si Brad Hilge o Ginoo. Ug ang imong kahayag modalag ta kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta siya nga malinaw. Amen. Hinaut unta nga ang iyang kalag ug ang kalag sa tanang mga nangamatay pinasikad sa kaluoy sa Dios. Mupahulay nga malinaw hangtod sa kahangturan. Amen. Hinaut unta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo. Manalangin og muhupay kanato og sa dakong kaaghop mupahid sa matag luha sa atong mga mata. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa paglingkod awito nato ang katapusang awit. Praise the Lord. Amen. Kadto karon. Minsan lamang Ako Salamat man. So kami o uban sa pamilyan Hilge nagapasalamat kay dako sa inyong bisig-kasing nga paghatag ug pag-ampo nga wala gyud damha. Amen. Magkakita ta Sir Elias. Amen. Praise the Lord. Sir Roman. God's will be. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat po. Salamat o may gabi ka na. Amen. Amen. May gabi sa tanan. Amen. Okay, sana supportan niyo po ang YouTube channel ni Elias Mahilom. Salamat, Brad Alman. Karoon na itang sumuporta Amen. kay mga warrior ni Amen. sa maong buhat. Buhat, amen, amen. Bless the Lord.